Good evening, everyone. Today we will be discussing the Chapter 7 continuation, a step-by-step guide to designing from scratch using Canva. By the way, I am Ivaljean Dadovalza Oco, your reporter for today's topic. Sorry, class, if my background is little noisy. Just don't mind it na lang and just focus on our topic, and I hope you will be listen despite the noisy background. You've got the vision, and Canva is here to bring it to life. Turn your imagination into a finished design in minutes with this step-by-step tutorial for designing from scratch in Canva. Canva templates provide a shortcut to good design. They're fully customizable so you can change the colors, images, and more to suit your taste. We've got 10,000s of templates for every design need. But sometimes you need something completely custom made. How do you ensure what you create actually good? In this lesson, you will learn on how to create a design from scratch using Canva, quick tips to make your design look good, how to choose the dimension for your design, how to create a background for your design, and how to add text, images, and more. Watch the video to see yourself on how simply it is to design from scratch in Canva. Design tip: sketching a rough outline for your design on a paper before you begin can begin you bring your vision to life. It doesn't need to be perfect. Consider what you'd like to include in the design and where it might be look the best. Ready? Let's get started. But before we start, I will be teaching you on how to create a account for Canva. So you will go to Google and search canva.com and you will see the website. Okay, just click sign up and I got my email no for my account Canva, then I put my password. Next is makita na dayon nimo si home screen. So mo ni ang home screen ni Canva. Na makita nimo si docs, whiteboards, social media, videos, print products, websites. Mo ni ako ang mga projects before nga ginabuhat using my Canva no sa ko PPT. So na po yung mga design spotlight, business, education, pricing, learn. So step number 1, choose the right dimension for your design. To begin, choose your design type from Canva homepage. There are a set of optional dimensions for each graphic, whether it's a social media post, flyers, or more. And then you can use custom dimension by searching for custom size. So you can choose from pixel, millimeters, or inches. So today no, makita ninyo sa video magpili ko og right dimension para sa akong design, but akong buhaton nga design is menu. So mag-search lang ko diri og menu templates no para sa among small business nga iced coffee. So dire din makita na din nimo ang mga customizable nga mga templates ni Canva sa menu templates. But for now, ang atong buhaton is custom made. So just click the create blank. Then makita na din nimo si blank canvas no. So mo ni ang makita nimo, so mag-create ta diri og ato ang own design no nga menu. After choosing the right dimension for your design, step number 2 is choose a background. The background for your design could be a color or image. So you will choose no, mapili lang kala kung unsay mong buhaton nga background no, color ba or image. So on this video no, nakita naman nato ang black canvas no. So magpili na ta og background. So dire makita ninyo, nag-search ko dire sa elements no for a background. So first akong ipakita sa inyo is color background. So dire na ay brown. So pwede pug ka magpili og lain no. So imo lang na para ma-fit no ang background, imo lang na siyang i-drag ang color din i-fit nimo sa blank canvas. Mili kag lain. So daghan kay choices actually no, pero ang uban is pro. So ayara ka makagamit og pro no nga mga elements of kung pro pud ang imuhang account. So kanang gabayad bitaw ka sa imong account kada month. So pakita pud nimo daw pwede nimo siya ma-change color ang imong background. So click the photo, then edit photo, ato din ka sa filters, then na din makita na din nimo, just click unsay mo gusto na mga pastel colors halusa nino ang naa dere na pink, yellow, purple,
sky blue. So ayan. So but I decided no nga photo na lang akong gamiton nga background kay mas ganahan ko kaysa color background. Yeah, adto ko sa uploads, then gi-click din ako ang photo. So para mo fit siya again, i-drag lang nimo ang photo and then ayan, adjust nimo para mo fit siya kung asa nimo gusto no. After nimo pag-fit no sa image sa imong black canvas, so ayan, okay na. So ikaw ra gid bahala na mag-adjust, mag-fit ug asa bataman. After you choose the right background for your design, step 3 is add your elements. So in your elements, your design might include text, icons, photos, or illustration. This needs to be combined in a way that visually appealing. So di gid ni siya mawala sa elements no sa imong design. Kay pangit pud kayo background na mga ibutang no. So according to Canva graphic designer si Linnea Santos no nag-ingon siya nga it's matter of balance. So consider the balance and composition of all your elements in your design. When you're laying out your elements, ask the elements balance and how they centered and ensure that they not too close to other elements for the edge of the pages. So importante kay ang elements no. So naragid na sa imo ang balance no, composition sa mga elements kay imong buhaton kung naka-center ba siya, sa kilid ba siya ibutang, so nara gyud sa imuha no kung unsaon nimo pagbutang sa imong elements nga mo fit sa imong desired design. So her number one tip is keep it simple. Don't overload your design with too many elements as it can confuse the visual message of the image. So importante kay no nga dili simple lang, dili lang kay daghan kay elements nga halos dili na nimo makita ang kuan murag ay movie na lang ingon no kung daghan kay elements mo nga masubraan bitaw nga bisag dili siya kailangan ibutang imong ibutang so mo siyang makapangit no maka-confuse sa imong buhaton nga design. And then this is called ang designer no ilan ang ginatawag og visual hierarchy, which involves the arrangement of your elements according sa ilahang importance. Pwede po nimo tryan no ang mga size, colors, and placement in order to see what the works best. So, maad na din diri ang sayings no para sa imong design. Simple but elegant. So this video show or teach you on how to add elements no. So first is ang click ang text right side panel ni Canva, and then akong gi-click si add heading which is para sa akong title. So ako lang gi-lista og text iced coffee time kay mo man mo ang name sa amo ang little business iced coffee. So next is click adto gyapon ko balik sa same procedure gyapon, balik ka sa text nga right side panel, and then i-click din nimo ang mga file size, mga text size nga naka Canva, which is si heading, subheading, and add a little bit body text no. So depende na gyud sa inyo kung sa inyong gamiton. So in adjusting sa imong text is sa upper part no, sa ibabaw makita man na nimo ang mga plus sign og minus sign. So when plus sign is click lang nimo siya if dakuan nimo siya, then imo siyang adjustan so pampadako, and pwede pod ang minus imong pagamian ang text. So sa file sa imong text size no. So depende ra gid sa imuha no kung unsa imong gamiton. So ikaw lang mag fit ana depende sa imong design. The next is adto din ko sa elements kay butangan nako siya backdrop no. So makita ra nimo na sa video next. So next is which is adto ko sa elements, then search lang nako ang white backdrop which is a size shape ni siya ha. So dara then ako lang din gibutangan og transparency, akong gipahalap gamay no para nice siya tan-awon. And then pwede na rin ka mag-add og text. So, same sa imong procedure sa first nimo gibuhat no sa file text size no. So nag-click lang nako ang add text. So same procedure gyapon, then ilisdan na din na nimo siya og mga text no depende sa imong sa imong ibutang. So para mas mapadali nimo ang imong text, so makita man pag click nimo sa text is nay mga plus signs o kaning murag delete sign. So pag i-click na nimo ang plus sign is diretso na rin siya ma-duplicate. So lisdan na nimo siya diretso og
text no kung unsa ang ibutang. So makita nimo sa video no na gibutangan ako og mga text which is mga flavors nga available sa among iced coffee. So naarya caramel macchiato, mocha, matcha, strawberry and Spanish latte. And then mora same procedure gyapon, gi-click lang nako ang duplicate and then gibutangan nako siya og mga pricing sa among 16 ounce and 22 ounce. So 16 ounce is 39 pesos and 22 ounce is 69 pesos. So after sa pricing nga akong gibutang for my design is magbutang pug ko og elements no or mga another text na pod no para sa amang extra add-on sa amang iced coffee. So na same procedure gyapon, click the duplicate para and then ilisan lang gyapon, ilisan lang dayon nimo og text nga unsay imong ibutang ano no para mas madali. Kay kung isa-isahon nimo is maka-consume gid siya og time actually. So mabutang nimo ang add-ons which is extra milk, extra syrup, and extra coffee. So, depende na no. And then, gibutangan din ako ang address where to find our store, nga Iced Coffee Time. And then, the Facebook page, so, nadto lang ko og elements na po. Then, gi-search lang yapon ako ang Facebook icon para makita nako para ibutang nako sa akong design. So, namili ko diha, no. And then, same procedure gyapon, gi-duplicate lang gyapon ako ang text box, then gialisdan lang din ako og information nga fit ana no sa Facebook sa Iced Coffee Time and then nag-search na pud ko balik for call and text nga icon for our Iced Coffee Time and then same ra gyapon procedure gibutangan na mong information and then adto na pud ko balik sa elements and then gi-click na ko ang gi-search na ko ang iced coffee nga picture. So, diya nakita na ko na siya. So, mo na akong gipili kay fit na siya para sa ako ang kuan. And then, gibutangan na ako siya logo nga coffee bean. And then, so mo na to siya. So, it's easy kaayo siya guys actually. Kung kabalo lang jud ka no with this tutorial, easy ra kay ni si Canva. So, after adding the elements for your design, we will go to step 4 which is choose the right font. Choosing one font is hard enough, but your design may need more than one typeface. So Canva suggests never use more than 2 fonts in a design, as too many fonts tends to make a design look messy. You'll want to choose complementary fonts which add visual interest while working together. So you will, with this, you can learn more about which font look good together with tips on font pairing. So Canva has hundreds of preset font combination to choose from. You can find this in the next tab in the side panel no nga font. Or you can create your own combination. Again, simple is best. If you're choosing or you can create your own combination. Again, simple is best. If you're choosing an elaborate font, ensure you pair it with a simpler font so your design is balanced. So Canva font combination tool can help you, and traditional combination like sans serif font and serif font can be very powerful. So don't forget about readability. If your font are too complicated, they can detract from your message. So design tip for choosing the right font is typographic hierarchy. Establish the order of importance given to different design elements. By applying different fonts, color, and scale to your text, you can dramatically change the way of your message is received. So in this video, I will be showing you or teach you on how to choose the right font for your design. So in the upper part no, makita nimo ka Canva tapad ni plus og minus sign para sa imong file text size no, makita ra nimo siya diha ang font, then just click the word nga imuhang alisdan og font. So, click lang nimo siya, then sa upper part makita nimo ang mga fonts. You can search ang fonts nga imong gusto or you can scroll down sa mga fonts nga available nga naa kay Canva. And then ang uban Canva again is ang mga pro account ra ang pwede maka-use. Like pwede naman siya magamit but pag i-download na nimo siya again is dili gid na siya ma-download it because pro nga elements, text or background baka imong gagamit and then your account is dili pro. So kailangan no take note gid nato na para dito magbalik-balik.
So after applying the right font for your design, then click share, click download, and then makita din nimo diha na ang mga unsay mga option para sa pag-save sa imong design, but I choose PNG. So pag umani mag-download, okay na din na siya. So after applying those steps, you're done with your desired design using Canva. So this is the before scratch using Canva. And this is the finished product of your custom-made design using Canva. This is the related links of my report. Thank you everyone for watching, and I hope you enjoy and learn for this session.